guys, bahay tongbay na raw. Kakayo kahampulong tongbay na hini. Jotono no lamsogwani YouTube channel lo kakayo no jotono kahamkurung tongbay na hinoi hingke ang no tini phunung nai ang tam tam khaikya umake 7 tarik ni video do 7 tarik ani week of tongmani hingke ang dino nokro khatai ko khatola sa thang sigo nok huma bisna tolar onek sitrang to khane humanita hingke moke sari ko ang maya khui ne wati be wai tong noi burger bai kaisa rule na haisa mani an munai bai belaken thokka guys marken chakha hingke konar no tak sama phung tong ma bukuk tor ma si cha phrukai bo kotomar ke khoi chai tong ti khang ni jino hingke kan munai bang chai tong lai ma suk lai yang sa chung chai to an munai betong hingke kyo jono kaisa na ka tang ka rule jono kaisa burger jono kaisa na hawai tak chai tong lai chu hingke guys norok jodi na an channel lo katal hingke an channel lo subscribe like comment and share khai di please Guys, I'm so bad at it. Hingke chúng ta bắt thang to lại. Ta có hỏi nên không có đấy. Bắt thang to lại lấy chồng đi không? Bắt đầu lấy chồng. hingke tabuke chungi ko lek jomni bazar phayoi bazar khainen phaimani hot noita o wati bo wai tong hingke ba muya rok painhen phaimani ko muya bangmani hingke muya rok paioi nai hingke mono tam hin rok sorada hin chungka badia hin do chini yang Kamalpur side ni borok rok badia hin tamo Hingke ang tabuk bazar khai no thang tong. Sai sung no nama hingme thang tong. hingke ko lama him to yang kaisa video nai tong mata sachung hor 9:30 te 10ta baji kana puro iko asta bol kana to himai thang tong wa hingke mo ke next morning go ang dakti pusawoi duty bo thala nango hingke mami song tongmani ko mami song na bagoi ready khai tong mata mami rok hingke an manai ke thu tong khu hingke ang khai tabuk mami song ko mai ta boksarika hingke tabuk mui song nai ta iko ready khai tong nai tong dinaro bela no kosto guys sachung tong na bo mar ke no umuke thok rika hingke tabu pias rika thok tong hingke ba hingke rosun bori nai ko rosun bori rika hingke tabuk song si nai ang Putih ini putih langsung kamu yang ya, tamu orang ini yang kontak saya sana. Oke, yang tamu kai, dia dua thang tong. My bag, di buat nih lunch. Oke, nara kontinan blog no, naik tong di, anu support kai tong di, anu subscribe kai beti. hingke songoi painai ang mairok tuoi pai kata duty woi ke duty pai tabuk product lo kari tongkha di product display rok khanong ke lokani product lo kari woi ko tabuk jan jaga toni pai kata hingke norok to baksa borok no saimaya ko je ang kaisa jewelry brand o job khayo hingke norok no sana mojongo je norok jodi no jewelry collection chung nanai mochongke ano comment kai sadi ang puno gori nai norok no do jewelry collections rok tam nanai mochong norok bangma no collections tongo iko hingke tabuk ang display rok khai tongkha ta hingke ko bai mia phone bok langphu showroom o hingke tabuk bona phaina phaio bintini week off hingke ko phone plang thaka tabo Hingke chung tabuk anaros sana hinai anaros sana mung pak anaros paina thang talayo an dol bai start kaisa tongan lagi bo hingke tabuk anaros paina nai tong dinaro anaros salai mana phulong nai jo nai tang terus arekta আমি ভিডিও বন্ধ করে এমনি terus hingke ko tabuk chung anaros nai tong layo tinta o 100 taka dahin busuk bongke tinta tu kha chalaina hinoi anaros marken thoka hingke ko anaros nai tong ta andol nai tong wa to sinia kam ke pamo kam bo hamya hingke boka sinio hingke ba bono sagata nongna sidi ang video khai kana kisa hinoi hingke bo nai tong hingke chung tabuk anaros pai phaikya anaros ta dekha to bai tabuk salai nem nai tong dinaro no phulong nai hingke chung tabuk anaros salai nai iko anaros mosoris mukai salam to kha tak salai sinem Umakai sin store ni assistant manager ta kohoi sida bobin mo
mungso ka to ko hoya apa cuma no ko hin ta yang nahale nahal ka jang ko bisa salah kamu ika bo buri nang takha pokaisa narok buri tong kha bo contact kha mano single tong hangkai kai jak na phubo tabu buri mai tong ha hai hingep do hai sale hai hinde hingke tabo ke chung lek chumni bazar kisa thangmani taisa hingke ko tabo ke sokpai ke lek chumni bazaro ko tabo auto ni ongkhorui auto bara ribai bazar khaina thangsinai nogo muitu khurui daily no bazar phaya nango gobang bo paimya ke sobai thangbai hingke ko tabo ang thepung bo sului nakha hingke yang te muya nakha muya torbai ban hala wasur muya pomo hingke tabo ke ani dol fruits nana hinui fruits nai tongmai ko hingke chung leng khainai tabo kisa chana hinui hapmani hingke sandwich pomo belai thogyamo rakmani kasam hingke ko chai tongo rakma si thogyang mani ma market asukda thogya hingke ko tabo ke nokbar sip hinui chung store o thaya kota asta bola asukoi bui football tungma nai tongkha kisa hingke yang watui bo phaina nai tongo nokha somjagui ko nokha nok tokana norok nokha somjak nokbar sip ungtongo hingke ko asukno hingke tabo ko ang nongmano kari tongo kisa hingke andali ko chips sana hinui chips painaio cold drinks paijaka hingke leng suka hai ko tini paikha kam tini bagui hingke ang nogo phai tabo ke ko phantok butui khaina hinui phantok berma butui khaina hinui phantok helap tongo hingke ko tui ko tukang ke ba berma ririkha pias mosori oi rinai daiko ririkha tabo ke ko phantok bai kamrong ri sini tabo potok tong ro berma dija Karena punya putra kue, omor tek dan mampu tuh rina, teor tek untuk sana, mas tek, yang masuk kemudian, mas tek sana. hingke asuk no ana tini ni blog hambai joto no ana chori tu khenai tongma bagui an channel no subscribe like share and comment khena tapok bai di hambai.